اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی غیر ملکیوں سے متعلق اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں صرف پروف آف رجسٹریشن والے افغان مہاجرین سکونت کے اہل ہوں گے۔ باقاعدہ قانونی ویزے والے افغان شہری بھی پاکستان کا سفر کرنے کے اہل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکل جانے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دینے کا بھی امکان ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق تمام غیر قانونی غیر ملکی ڈیڈ لائن تک تمام اثاثے بیچ کر اپنے وطن واپسی کے پابند ہوں گے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر اور جائیدادیں کر دی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق افغان شہری اجرا کردہ ڈیجیٹلائزیشن تذکرہ پر ہی پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ حکومت سندھ نے بھی غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے اہم اقدام اٹھایا ہے اور کمیٹیاں تشکیل۔ حکومت سندھ نے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے صوبائی ڈویژن اور ضلعی سطح پر عمل درآمد کمیٹیاں قائم کر دی ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے 3 کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے ہیں، جس کے مطابق کنوینر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈویژنل کمیٹی کے کنوینر کمشنرز اور ضلعی کمیٹی کے کنوینر ڈپٹی کمشنرز ہوں گے، جبکہ غیر ملکی تارکین کی واپسی عمل درآمد کمیٹی میں پولیس، کور ہیڈ کوارٹر، آئی بی، نادرا، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی اور کمشنر افغان پناہ گزینوں کے نمائندے شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹیاں غیر رجسٹرڈ تارکین وطن افراد کا ڈیٹا جمع کریں گی اور ان کی ملک بدری اور آمد کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ یہ کمیٹیاں صوبائی سرحدوں اور شہری علاقوں میں غیر ملکی باشندوں کی روک تھام کے امور کی نگرانی بھی کریں گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وائس ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر ہوں گے۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف اس وقت نیول ہیڈ کوارٹر میں چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وائس ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر 2023 کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی اور اسی دن اسلام آباد میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ ترجمان نے بتایا کہ وائس ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ انہیں کمانڈ اور سٹاف کے اہم عہدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف اس وقت نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس ایڈمرل نوید اشرف کو ہلال امتیاز اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف الیکشن کمیشن کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ 11 اکتوبر کو عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری ذاتی حیثیت میں طلب ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت 11 اکتوبر کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف 11 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 11 اکتوبر کو چیئرمین تحریک انصاف اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جواب دہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں برین ڈرین کو روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ایسا کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے کام کے لیے سازگار ماحول پیدا کر کے پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد کی بیرون ممالک جانے کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں ڈاکٹروں، نرسوں سمیت ہنرمند افراد کی ضروریات پوری کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ
मौजूदा सूरत हाल में ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली की ज़रूरत है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोबे डेंटिस्ट और नर्सिंग कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसाबकती मुलाजमतों के मौके फराहम करना और काम के लिए साजगार माहौल पैदा करके पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद की बैरून मुमालिक जाने की तादाद में कमी लाई जा सकती है। मुल्क ने अपने वसाइल डॉक्टरों, इंजीनियर्स और दीगर पेशावर अफराद पर लगाए, ताहम हुनरमंद इंसानी सरमाए से इस तरह इस्तेफादा नहीं कर पाए जिसके लिए मईशत और तरक्याती नमू पर मनफी असर पड़ता रहा। उन्होंने कहा कि हुनरमंद डॉक्टरों की बैरून मुल्क मुलाजमत की ज़रूरत को कम करने का मुअस्सर तरीका यह है कि इनके लिए मुल्क के अंदर रोज़गार के बेहतरीन मौके पैदा किए जाएँ। पाकिस्तान को सेहत की खिदमात के शोबे में ज़रूरियात से निमटने के लिए 9 लाख नर्सों की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हमारे पास नर्सों की तादाद 3 लाख है। FSC प्री मेडिकल के सिर्फ 9% तलबा को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिला, जबकि 25% आदाद शुमार हमारे खित्ते के मुमालिक के हैं। इस सूरत हाल को एक हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा तादाद में तलबा को एडजस्ट करने के लिए मज़ीद इदारे कायम किए जाएँ। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि रवा माली साल पाकिस्तानी आवाम को महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। आलमी बैंक की रिपोर्ट सामने आ गई है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में बजट खसारा रवा और आइंदा माली साल बुलंद सतह पर रहेगा, जिस वजह से आवाम को रवा माली साल महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। आलमी बैंक के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 29.2% रही है, जो 2024 में 26.5% रहेगी और तवक्को है कि 2025 में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 17% पर आ जाएगी। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि तवानाई के नुकसानात में कमी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है, जिसके लिए आलमी बैंक तवानाई इस्लाहात के लिए ताउन जारी रखेगा। आलमी बैंक के मुताबिक रियल एस्टेट शोबे में सरमायाकारी के लिए लोगों में एतमाद का फुकदान है, जबकि ज़राई शोबे की ग्रोथ 2.2%, सनत 1.4% और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 1.5% रह सकती है। आलमी बैंक ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में दरामदी फ्यूल पर इन्हिसार के बायस एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा हैं। एनर्जी टैरिफ कम रखा गया, जिसके बायस गर्दिशी कर्जे के मसाइल बढ़े। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के मसाइल हल करना होंगे। अभी आपको आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। आज की समाअत के हवाले से आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम करें। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इत्तलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सब ने अपने जवाबात कलमबंद कर दिए हैं। हमारे सामने अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला हैं, सबको सुनेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं ये बताएं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ बुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एजाजुल एहसन ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के लिए अदालत को आज़ाद होना चाहिए। पहले बताएं एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासर होता है। दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से हम बहुत आगे निकल चुके। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मफरूज़ों की नहीं हकीकत की ज़ुबान जानता हूँ। मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें या नुसरत भुट्टो से। मजीद कहा कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो करो, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी, हमें आपस में फैसला करना है। जजिस से आपको क्या मसला है? एक चीफ जस्टिस ने फैसला किया वो ठीक है, ज्यादा करें तो गलत है। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है ये भी समझ नहीं आया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। फरीकेन की अदालत में जवाबात भी जमा करवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों की
की समाअत से कबल फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। अटॉर्नी जनरल मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट को बरकरार रखने, जबकि दरख्वास्त गुजारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपने तहरीरी जवाबात में एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा की है। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात पर मबनी अपने जवाब में कहा कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस की तश्कील में बेहतरी आएगी। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उस्मा से मुतालिक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजारों के वकील ख्वाजा तारिक रहीम और इम्तियाज सिद्दीकी ने दरखास्तें मंजूर करके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा की है। अहम खबरें आप जान चुके। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SM TV ग्लोबल।